আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরু করতেছি দাওয়াতুল কোরআন চতুর্থ শ্রেণী বালিকা শাখা তালিমুল ইসলাম দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা 13। আমাদের গত পড়ার মধ্যে ছিল যে ওযু কিভাবে করতে হবে, ওযুর বিষয়ে। তো এখানে সামনে আরো কিছু বিষয় আসছে যে চৌথাই সের কা মাসেহ করনা, মাথার 4 ভাগের 1 ভাগ মাসেহ করা, 4 ভাগের 1 ভাগ মাসেহ করা। चौथाई अर्थात 4 भागेर 1 भाग। दोनों पाओ टाखनू समेत धोना, 2 पा टाखनू पर्यन्त धोआ। सवाल अर्थात एखाने ओजू करार जे शेष पर्यन्त एटा शेष हलो, नतून भावे कथा शुरू होच्छे। सवाल ओजू में कितनी सुन्नतें है, अर्थात आमरा जे विषयगुलो जानलाम एटार मध्ये कोनटा सुन्नत कोनटा फरज सेई विषयगुलो आलादा करे आसतेছে। ओजूर मध्ये कतगुलो सुन्नत आछे? जवाब ओजू में 13 सुन्नत है, ओजूर मध्य 13टा सुन्नत। एक एक करे बोलबे। नियत करना, नियत करा, बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ा। पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टू तक धोना, प्रथम 3 बार 2 हाथ कब्जी पर्यन्त गट्टू अर्थात कब्जी पर्यन्त धोआ। मिसवाक करना, मिसवाक करा। 3 बार कुल्ली करना, 3 बार कुली करा। 3 बार नाक में पानी ढालना, 3 बार नाके पानी देवा। दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी होले खिलाल करा, घन दाढ़ी खिलाल करा। हाथ पाओ की उंगलियों का खिलाल करना, हाथ एवं पायर आंगुलो खिलाल करा। हर आजबू को 3 बार धोना, प्रत्येक अंग के 3 बार धोआ, अर्थात धोआर जे अंगगुलो आछे एगुलो 3 बार धोआ, मासे 3 बार करते होबे एमन ना। 1 बार तमाम शेर का मसेह करना, 1 बार समस्त माथा के मसेह करा, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना, अर्थात भिजा हाथ माथाय की माथाय बुलानो बा माथाय भिजा हाथ देवा। दोनों कानों का मसेह करना, 2 कान मसेह करा। तरतीब से वजू करना, तरतीब से अर्थात एकेर पर एक वजू करा, नियमित भावे जेई अंगेर परे जे अंग देवा आछे सेटा धोआ। पायदार पर वजू करना, नियमित भावे वजू करा, एटा एकई कथा। एक आजबु खश्क होने ना पाए अर्थात जाते करे कोनो अंगई एकटा धुतिते आरेकटा शुकिये ना जाए, एटा बोझाइतेছে। एक आजबु खुश्क ना होने पाए अर्थात एकटा धोয়ার পর আরেকটা যেন শুকিয়ে না যায়। कि दूसरा ধুলে মানে একটা শুকানো লাগে আরেকটা ধুয়ে নিবে, অর্থাৎ আমরা অনেক সময় এরকম হতে পারে যে ওযু করতেছি কথা বলতেছি এর মধ্যে একটা অঙ্গ ধুয়ে আরেকটা ধুয়ে দিতে একটা শুকিয়ে গেছে, এরকম করা যাবে না, এটা বোঝানো হয়েছে। সওয়াল ওযু में मुस्ताहब कितने हैं, ওযুর মধ্যে মুস্তাহাব কতগুলো? জবাব ओजू में 5 चीजें मुस्ताहब है, ओजूर मध्य 5टा मुस्ताहब। दाएं तरफ से शुरू करना, दान दिक थेके शुरू करा। बाज उलमा ने उसे सुन्नतों में शुमार किया है, किछु आलिम उलमा যারা এটাকে সুন্নত বলেছেন और यही कवि है এবং এটা গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ এটা সুন্নত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। गर्दन का मसेह करना এবং ঘাড় मसेह करा। ओजू के काम को खुद करना, ओजूर जे काजगुलो ओजू करा निजे करा, ओजूटा निजे करा, दूसरे से मदद ना लेना, द्वितीय जনের কাছ থেকে ओजू करार सहयोगिता ना नेওয়া। এরকম হতে পারে যে কারো খাদেম আছে, এখন সে বলল যে আমি ওজু করব, আমাকে পানি ঢেলে দাও বা এই হাত ধুয়ে দাও, এরকম না করা, নিজে করতে হবে। কিবলা की तरफ मुख करके बैठना, কিবলার দিকে মুখ করে বসা, এটা কিন্তু মুস্তাহাবের ভিতরে। এরপরে আছে पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना, पवित्र एवं ऊंचा जगह बसे वजू करा। सवाल वजू में कितनी चीजें मकरूह है, वजूर मध्य की काज करा मकरूह? जवाब वजू में 4 चीजें मकरूह है, वजूर मध्य 4टी मकरूह আছে, वजूर मध्य 4टी काज करा मकरूह। नापाक জায়গা पर वजू करना,
কোনো নাপাক জায়গায় বসে ওযু করা। এখানে আছে সিধে হাত, অর্থাৎ দাহিনে হাত হবে, দাহিনে হাত সে নাক সাফ করনা, ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। আমাদের অনেকেরই এরকম বেখেয়ালি ভাবে হয়ে যায় যে ডান হাত দিয়ে নাক সাফ করি, এটা কি মাকরু। ওযু করনে মে দুনিয়া কি বাতে করনা, ওযু করার সময় দুনিয়াবি কথা বলা। সুন্নত কে খেলাফ ওযু করনা, সুন্নতের বিপরীত ওযু করা, অর্থাৎ আমরা যে সুন্নতগুলো পড়ে আসলাম ইতিপূর্বে, এই সুন্নত বিপরীত করে কোনো ওযু করা, এটাও কি মাকরু। আমরা এই পর্যন্ত ওযুর সুন্নত, ওযু করা এবং ওযুর সুন্নত, ওযুর মুস্তাহাব এবং ওযুর মাকরু সম্পর্কে জানতে পারলাম। আগামী ক্লাসে আমরা আরো বিষয়ে জানবো। তো এই পর্যন্ত আমরা এখানে ভালো করে ইনশাআল্লাহ দেখে নিব। আসসালামু আলাইকুম।